अच्छा मुझे ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए तजारत, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ दोबारा तजारत करना ये वक्त की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है हम लोगों की, एक दूसरे के हम नेबर हैं, नेबर में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करें, जो हमारी ज़रूरत है हम उनकी पूरी करें। We should get our relations back together because we do share borders. We share borders with China, we share borders with India. کہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ہم حل کریں تو باقی آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. انڈیا کو بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. امپورٹ ایکسپورٹ جتنی بڑھے گی اتنا سارے مبادلہ آئے گا ہمارے پاس. انڈیا کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں, ہمارے لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ بھارت سے تجارت وقت کی ضرورت ہے اور بھارت سے اگر پاکستان تجارت کرتا ہے تو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت بھارت کے. ہم لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو بھارت سے تجارت کرنی چاہیے. چلتے ہیں لوگوں کے پاس. آئیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں, معاون خصوصی برائے ٹریڈ جو ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سے تجارت وقت کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے, صحیح کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوری. اور کیا کہتے ہیں, یہ ضرورت ہے ہم لوگوں کی, ایک دوسرے کے ہم نیبر ہیں اور نیبر میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں, جو ہماری ضرورت ہے ہم ان کی پوری کریں. میری نظر ضروری ہے. اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے انڈیا سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں. مے بی کیونکہ وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے, وہاں زیادہ چیزیں ہیں. میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ وہاں پر اکانومی وائز وہ بیٹر کنٹری ہے ایز کمپیئر ٹو. ہاں, اور دوسرا یہ کہ میرے خیال سے کنیکٹ ہونا چاہیے, تعلقات اچھے ہونے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی برائے ٹریڈ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انڈیا سے دوبارہ ٹریڈ شروع کر لینی چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ In my perspective, I think it's a good idea to start with the India and Pakistan relations again when we talk about trade. I think that it's something we need to start again because COVID کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. Or it's about time that we connect again, India and Pakistan. They have a long history with fights and like their British Empire and their politics and everything, right? It's better if we were one together once. We should become one again. Not precisely together, but we should work together because we do share borders with them. Aren't you from Pakistan? No, I'm Canadian born. You're Canadian. Yeah. So you have a better perspective about both the countries. Yes. Internationally, yes. Yeah. What is your opinion about this? My opinion is, yeah, we should get our relations back together because we do share borders. We share borders with China, we share borders with India, and it's better to start our trades again because financially and economically we will be profitable versus where India does have like a lot of interconnections with other countries as well, right? And yeah, so in my perspective, yes, we should start our relations again, trade relations. What about Kashmir conflict? You know what, this is the main tension between both the countries. That's something we need to solve also, but that's more complicated, right? That's more than we know. وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں ٹریڈ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سے تجارت دوبارہ سے شروع کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں یار, انڈیا سے تجارت کیوں کرنی ہے؟ مطلب اور چائنا ہے, ٹھیک ہے, کافی اور کنٹریز ہیں, وہاں سے بھی کر سکتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے انڈیا سے کریں. لیکن عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ اس کا پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا انڈیا کی نسبت اگر ہم تجارت دوبارہ شروع کریں. نہیں, اگر ہم کسی قسم کی کوئی شرطیں وغیرہ رکھ کے یا کسی قسم کی کوئی چیزیں ڈیفائن کر کے تو تجارت شروع کر دیں تو کر دینی چاہیے یا نہیں؟ نہیں یار, جو حالات مطلب کشمیر میں ہے نا اس ٹائم انڈیا کی وجہ سے, تو ان کو نہیں چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ جو بھی ہے دوبارہ کمپرومائز کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تجارت اگر ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی تو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا انڈیا سے, تو آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ سے چل جانی چاہیے, تجارت کھول دینی چاہیے؟ ہاں, میرا تو خیال ہے یہ ہونا چاہیے, لازمی ہونا چاہیے. تو جو دوسرے ہمارے مسائل ہیں کشمیر اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کو کیسے آپ دیکھیں؟ مسائل تو بہت زیادہ ہے, مطلب بات چیت ہوگی تو مسائل حل ہوں گے, ایسے تو مسائلوں پر لڑتے رہیں گے تو مسئلے تو حل نہیں ہوں گے, مسئلے بڑھتے ہی جائیں گے. جتنے مطلب وہ اب للسی میں مدانی مارتے جاؤ کیا نکلے گا اس میں سے, کچھ بھی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں برائے تجارت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ تجارت کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ شروع کر دینی چاہیے؟ ہاں جی, کرنی چاہیے, دوبارہ کر دو. تو جو ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, جو لڑائیاں چل رہی ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ نہیں, لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جب ہم کریں گے نا تو لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
अच्छा, इंडिया से दोबारा तजारत शुरू करने की बात कर रहे हैं मामले खसूसी बराए तजारत पाकिस्तान के रज़ाक दाऊद साहब, तो आपका क्या ख्याल है, दोबारा तजारत शुरू कर लेनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो देखें हमारा कश्मीर का मसला जो है, हमें उस पर पहले बातचीत करनी चाहिए। कश्मीरी मुसलमान जो सफ़र कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई प्रोग्रेस होती है कि पाकिस्तान का तो हमेशा से स्टांस यही रहा है कि कश्मीर के डिस्प्यूट को हम हल करें, तो बाकी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। तो वैसे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर तजारत दोबारा शुरू होती है इंडिया की निस्बत, तो आपका क्या ख्याल है, हमें अपने बेनिफिट्स को ज़रा देखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए? नहीं, हमें अपना लॉन्ग स्टैंडिंग जो इशू है सबसे पहले उसको एड्रेस करना चाहिए। भारत के साथ दोबारा तजारत शुरू कर लेनी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, वक्त की वाकई ज़रूरत है। इंडिया के लोग भी यही चाहते हैं। अवाम इधर आती है, बहुत अच्छा रिमार्क्स पास करती है, वापस जाके वो लोग पाकिस्तानियों के मतलब हमारे लोग भी उनसे प्यार करते हैं जब वो लोग इधर आते हैं। तो जो हमारे बाहमी मसाइल चल रहे हैं कश्मीर और इस तरह के दूसरे जो डिस्प्यूट्स हैं, उनका क्या बनेगा? पिछले 70 साल से चल रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। वो तो अल्लाह ने जब चाहा तो इंशाल्लाह ताला वो हमारा है, हमारे पास ही आएगा। तो वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि अगर हम बाहमी तिजारत करते हैं तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया की निस्बत। बिल्कुल फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, वाकई हमें होगा, क्योंकि हमारी जो चीज़ें इधर से जाएंगी वो भी हमारे फ़ायदे में है। इंडिया को भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी उतना ज़रा मुबादला आएगा हमारे पास। मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी बराए तजारत हैं, उनका कहना ये है कि अगर हम भारत से दोबारा तजारत शुरू करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपका क्या ख्याल है? वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती फ़ायदेमंद ही है, अगर किया जाए, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, करनी चाहिए। अब देखें कि यहाँ पे इनकी पत्ती की कोई अपनी वो नहीं है, मतलब बनाते नहीं यहाँ पे। हमारे पास हमारी इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, सब चीज़ें तो यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ की सारी जितनी भी फल सब्जियाँ सब कुछ तो बाहर चला जाता है, तो हमें वो बची कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे ख़वातीन को तो ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ से जो कॉस्मेटिक्स आती हैं और दूसरी आयुर्वेदिक चीज़ें आती हैं, उनका आप लोगों को तो ज़्यादा फ़ायदा, तो आप तो इसलिए भी कह रही होंगी। हाँ, ये है कि अगर वहाँ से कॉस्मेटिक्स की मतलब की जाए तो ज़रा वहाँ से चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू हम बाहर कंट्री से जब मंगवाते हैं, यूरोप कंट्री से जहाँ से मेकअप की चीज़ें खरीदते हैं वो ज़रा महंगी होती हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत एक दफ़ा फिर से शुरू हो जानी चाहिए, क्या कश्मीर और दूसरे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए या उनको एक साइड पे रखते हुए हम दोबारा से भारत के साथ तजारत करने की पोजीशन में हैं? आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बागी टीवी।